बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 माशियात पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको सारिफ और पैदाकार जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। तो चले आए इसका आगाज़ दोहराई से करते हैं। सरकारी और निजी अशिया और खिदमात में क्या फ़र्क है? शाबाश। चले आए अब एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। इन तारीफों को देखें और एक सारिफ और पैदाकार की तस्वीर खींचें। प्रोड्यूसर क्या है? वो शख्स जो वसाइल का इस्तेमाल करता है, सामान बनाए, खिदमात फराहम करे। सारिफ क्या है? एक शख्स जो इस्तेमाल करता है सामान और खिदमात। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप अपने जहन में एक खाका बनाएं कि प्रोड्यूसर कौन शख्स हो सकता है और सारिफ कौन शख्स हो सकता है। तो पैदाकार या प्रोड्यूसर वो शख्स है जो कि चीज़ को बनाए और फिर उसको बेचे, ठीक है, यानी कि वो आपको अशिया और खिदमात दोनों फराहम कराए। और सारिफ कौन है? दरअसल वो शख्स है जो कि इन अशिया को और खिदमात को खरीदता है और फिर इनको इस्तेमाल करता है। प्रोड्यूसर कौन है? एक शेफ दूसरे लोगों के खाना जो है वो पकाता है। एक नान बाई लोगों को खरीदने के लिए उनके लिए रोटी बनाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही शख्स कौन है? ये दोनों ही प्रोड्यूसर्स या पैदाकार हैं। अब सारिफ कौन है? सारिफ जो लोग जो राशन खरीदते हैं, लोग जो कपड़े खरीदते हैं, ये दोनों जो हैं ये कौन है? ये सारिफ हैं जो कि अपनी ज़रूरियात के लिए अशिया और खदमात को खरीद रहे हैं। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि सारिफीन यानी कि कंज्यूमर्स और पैदाकार यानी कि प्रोड्यूसर के अफ़ाल की निशानदेही कर सकेंगे। आपकी वालदा केक बनाती हैं और आप वो केक अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर खाते हैं। ऐसी सूरत हाल में सारिफ कौन है और पैदाकार कौन है? अब पिछली सरगर्मी में हमने इनकी जो तस्वीर के साथ मैंने आपको जो है वो इनकी जो तारीफें थी वो बताई। अब जरा आप मुझे सवाल का जवाब दें कि आपकी अम्मी ने केक बनाया और तमाम बहन भाइयों ने मिलकर बनाया, तो पैदाकार कौन है, सारिफ कौन है? जी हाँ, जिसने केक एंजॉय किया और मजे से खाया वो सारिफ है, और जिसने उसको बनाया यानी कि आपकी वालिदा, वो कौन है? वो प्रोड्यूसर या पैदाकार हैं। अब जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 76 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सारिफ और पैदाकार, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। एक सारिफ और पैदाकार के अफ़ाल, फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सारिफीन और पैदाकार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। पैदाकार अशिया और खदमात मुहैया करते हैं जबकि सारिफ अशिया और खदमात हासिल करते हैं। पैदाकार सोच विचार और तज्जिया करता है कि सारिफीन की ज़रूरत क्या है और क्या कीमत अदा करेंगे। वो सारिफ की तलब और अपनी अशिया की रस्त को जहन में रखते हुए अशिया और खदमात की कीमत का तयन करते हैं और अपनी मसनूआत से पैसा कमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखें कि जो अशिया और खदमात आपको फराहम कर रहे हैं, जिनको आप प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं या आप उनको पैदाकार कह रहे हैं, वो पहले ये पूरा एक होमवर्क करते हैं कि सारिफीन को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो इस खास खिदमत की या अशिया की कितनी जो है वो पैसे उसके दे सकते हैं। तो इस बारे में सोच कर अपना प्रॉफिट रख कर और सारिफीन की भी जेब के मुताबिक जो है वो चीज़ की, अशिया की या जो खिदमत है उसकी जो प्राइस है या उसकी जो कीमत है उसको डिसाइड करते हैं और इस तरीके से वो अपनी मसनूआत से पैसा कमाते हैं और उनको बेचते हैं। सारिफ अशिया को फरोख्त करने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है, लिहाजा वो अपनी आमदन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब कीमत पर बेहतरीन अशिया खरीदता है। सारिफ पैदाकार को रकम अदा करता है। इस रकम से पैदाकार कारोबार अशिया तैयार करते हैं और किसी मुल्क के माशी निज़ाम में पैसे की गर्दिश को यकीनी बनाते हैं। सारिफीन की तलब के बगैर पैदाकारी अपनी मसनूआत तैयार और फरोख्त नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, एक और बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो सारिफीन है वो चीज़ों को अपनी जेब के हिसाब से जो है वो खरीदते हैं, अशिया और खदमात को जो उनको ज़रूरत है और उनको लगता है कि ये हमारे बजट में है, तो वो इस तरीके से इसको हासिल करते हैं। हमने पिछले ग्रेड 3 में और आपने जमात चहारम में इकोनॉमिक चॉइसेस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये उसका कॉन्सेप्ट जो है दोबारा रिवाइज हो रहा है कि जब भी सारिफीन जो है, कंज्यूमर्स जो है कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो उस चीज़ का इंतखाब करते हैं जो कि उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, यानी कि उनकी जेब पर भारी भी ना हो और वो बजट में रहते हुए उसको बासानी खरीद कर अपनी ज़रूरत को पूरा करें। तो सारिफीन जो हैं वो चीज़ें खरीदते हैं, जो पैदाकार है वो अशिया को बनाते हैं, खदमात को जो है वो देते हैं और इस तरीके से
پیسہ کماتے ہیں اور دوبارہ اشیاء کو بناتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی جو معاشیات ہے، جو آپ کی اکانومی ہے، اس کے اندر پیسے کی گردش کو وہ یقینی بناتے ہیں۔ اگر صارفین چیزیں نہ خریدتے تو پیداکار جو ہیں ان کی چیزیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کی چیزیں نہ کوئی خریدے گا اور نہ ہی ان کو کوئی منافع ہوگا۔ ہم ہمیشہ یا تو پروڈیوسر ہوتے ہیں یا ہم صارف ہوتے ہیں، یا تو آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں یا آپ جو ہیں وہ چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پروڈیوسر اور صارفین دونوں ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ پیسے کی گردش کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ ملک کی معاشیات کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے دونوں۔ طلب اور رست، یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیکر نے کچھ چیزیں بنائی، تو اس کی یہ رست ہے کہ اس نے سوچا کہ لوگ جو ہیں مجھ سے آ کر یہ چیز خریدیں گے۔ اب طلب، اس کی طلب ہے کہ اس نے کیک کھانا ہے، بریڈ لینی ہے، اور یہ اس کو پیسے دے کر جو ہے اپنی طلب کو پورا کر سکتا ہے۔ لہٰذا قیمت کا تعین کرنے کے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ بہت اہم ہے۔ پیسے کی قیمت جو ہم کسی چیز یا خدمت کے بدلے میں دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب یعنی کہ قیمت کا تعین کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جو چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ ایک عام قیمت میں بیچ سکتے ہیں، جس کی ڈیمانڈ کم ہوگی ظاہر ہے اس کی کاسٹ جو ہے پھر وہ ہائی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ اب پیارے بچوں، مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنے ٹیچر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پروڈیوسر کون ہے؟ صارف کون ہے؟ پروڈیوسر سامان اور خدمات کی قیمتیں کیسے طے کرتے ہیں؟ پروڈیوسر اور صارفین ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی تصویر بنائیں اور پروڈیوسر اور صارف کا لیبل جو ہے وہ ساتھ لگائیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی جو تعریفیں ہیں وہ مکمل کرنی ہیں، اور اس کے علاوہ کس طریقے سے قیمتوں کا تعین جو ہے وہ پروڈیوسر کرتا ہے آپ نے وہ بتانا ہے، اور پھر دونوں کا ایک خاکہ بنا کر آپ نے اس کو لیبل بھی کرنا ہے اس جگہ پر۔ ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے اپنی ورک شیٹ کو مکمل کریں۔ امید ہے تمام بچوں نے ورک شیٹ مکمل کر لی ہے۔ چلیں آئیں اب تشخیص کی جانب بڑھتے ہیں۔ جلدی سے مجھے بتائیں کہ پروڈیوسر اور صارف کا کام کیا ہے؟ پروڈیوسر جو ہے وہ خدمات اور اشیاء کو بناتا ہے، فراہم کرتا ہے، اور جبکہ صارف کا کام ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے ان کو خرید کر استعمال کرتا ہے۔ ہوم ورک میں آپ درست جواب جو ہے اس کا تعین کریں گے اور اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں گے، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ صارف اشیاء خریدتا ہے دوبارہ فروخت کرنے کے لیے، اپنی ذاتی استعمال کے لیے۔ گھر کا کام نمبر 1، گھر میں استعمال کی جانے والی اشیاء کا بغور جائزہ لیں، جیسے کہ کپڑے اپنے والد صاحب یا بھائی کے ساتھ بازار جائیں اور وہاں مختلف اشیاء دیکھیں جو تیار ہو رہی ہیں۔ اپنے ارد گرد تیار ہونے والی اشیاء کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور جدول جو ہے وہ بنائیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے گھر میں اور مارکیٹ میں استعمال ہونے والی اشیاء جو ہیں ان کے متعلق ایک فہرست بنانی ہے کہ یہ جو ہے اشیاء جو ہیں یہ ہماری ضرورت کی ہیں اور ان اشیاء کو جو ہے وہ ہم خریدتے ہیں۔ آج ہم نے پروڈیوسر اور صارفین کا جو تعلق ہے، کس طریقے سے یہ معاشیات کے لیے اہم ہے، اس کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔